So kita start dengan That Night yang diorang and bercakap tentang P.Ramlee. Soalan dia satu je dalam cerita ni. Dia tanya apakah orang akan ingat dia. Flashback and then we patah balik kepada Penang masa zaman dia kanak-kanak dan juga The Small Azizah yang inspire dia until dia create dia punya first composition Azizah and then dia become adults umur 18 tahun. P.Ramlee perform depan Azizah, complete lagu tu and then B.S. Rajan discover dia and dia travel to Singapore. Saya dengan bangganya ingin mengumumkan hari ini bahawa Media Prima will be the official media untuk P.Ramlee The Musical yang akan berlangsung di Istana Budaya mulai 18 Oktober sehingga ke 3 November 2007. Ini adalah tribute kami kepada seniman agung P.Ramlee kerana sumbangan beliau kepada seni, budaya dan warisan kita. Musical ini akan memaparkan kisah hidup, cinta dan inspirasi beliau hingga mampu menghasilkan lagu-lagu dan filem yang begitu indah dan kekal popular hingga ke hari ini. And what we hope is that we become the catalyst to shout out and promote that there is another, great theatre musical that is coming, and for Malaysians to come and watch and appreciate the effort that Infinity Production has been doing. PJLM has been the benchmark of a successful musical theatre, and by the looks of what has been prepared and discussed and mentioned, this is probably the biggest event around the region when it will be shown. WHO. The dream is to only hire the best guys. We cannot afford to have people who are learning on the job or anything like that either. So you're here because you're the best. And as long as you know expectations are high and we prepare well in advance, we'll be okay. Konsep ceritanya is like macam biographical lah, simple biographical. Macam biasa. Cuma bezanya kita cuba narrow down dia punya storytelling more into dia punya personal life, personal space dia, circle life dia. Antara titik penceritaan yang paling penting adalah apabila watak P.Ramlee ini kita cuba relatekan dia dengan
all the women in his life. Starting from Aziza, dia punya first love, Junaidah, isteri pertama dia bercerai, and then Norizan, and then finally bila dia jumpa Saloma, to complete dia punya journey mencari diri dia dan mencari pasangan hidup dia. Aku juga tahu hati dan jiwamu. Kita telah sempurna, Ramli. Bukankah aku kini lagumu? Rasa bertuah kerana turut terlibat dalam produksi yang bagus, berganding dengan artis wanita yang lain juga. Seronoknya sebab dalam watak, dalam dalam musical theatre ni bukan seorang saja heroin, ada 4 heroin. So masing-masing ada karakter masing-masing kan. Jadi bila bergabung tu rasa best lah, seronok dan tak bergantung pada satu orang saja. Dalam musical theatre ni juga bagus ya, yang diubah baru dengan lagu yang original tapi diberi susunan muzik. Memang best dengan pengarah muzik, dengan pengarahnya sendiri Adlin dan juga teman-teman kru yang lain. InsyaAllah musical theatre ni akan jadi musical yang terbaik. Saya tertarik nombor satu untuk musical ni adalah the production team. Production team kerana the dedication yang diorang ada, disiplin yang mereka ada dan experience yang mereka ada sejak PGL adalah satu, saya rasa, faktor yang paling saya impress sekali. Lihat saja Junaidah. Hello, good morning. Saya kena menyanyi, saya kena berlakon, saya kena menari pada satu yang sama dan saya mempunyai a live audience. Maknanya no mistakes. Ini adalah challenge yang paling besar untuk saya dan saya rasa I'm going to put everything I have in this movie. Sudah, pergi. Apabila saya dapat tahu saya mendapat watak Junaidah, saya adalah buat research sikit-sikit, mengetahui latar belakang Junaidah, orangnya bagaimana. Dia adalah seorang penari, jadi dia punya pergerakan dia semua macam mana. Lepas tu saya banyak watch old movies, tapi saya paling banyak praktis dengan skrip saya. Jadi itu saya satukan dan saya cuba memahami karakter dia macam mana. Potongan badan 34, 2, 38. Kau bersum pipi, hidung mancung, bak selendang, pipi bau dilayang. Amat cantik jika dikenakan pakaian kebaya rambut. Pikiran terbuka dan senang untuk dibawa ke bincang. Junaidah? Bagi saya, watak Norizan ni sendiri memang satu cabaran yang besar kerana dari kita tengok sejarah Norizan sendiri, dia seorang wanita yang telah menempuh pengalaman hidup yang sangat besar dan berwarna-warni. Dari seorang yang kita tahu, isteri seorang raja, meninggalkan istana dan bertemu dengan P. Ramlee. Ya.
saya harus berlaku adil dan harus boleh membawa watak wanita yang kuat ini, yang sangat dinamik, kuat dan strong woman lah to me. So saya harus boleh justifikan Nurizan. Dalam P. Ramlee harus berada di standard itu atau lebih. Jadi itu satu cabaran yang sangat besar. Dengan key people yang ada, yang nama-nama besar, yang telah proven, saya yakin kita akan berjaya. Aku pergi kerja lah. Kena pergi foya-foya. Dah lambat dah. Oh, lagu tadi macam mana? Lagu saya suka. Heroin you yang tak suka. Sadia. Nama heroin itu tukarlah. Habis-habis Azizah. Apa sahajalah Nuri. You malah lambat keluar. Video dah sayang. Yelah, suara you, makeup you, rambut you, baju you, sequin you, sarung tangan you, sebiji. Tak adalah sebiji, tapi memanglah ada juga orang yang kadang-kadang tu, you macam selalu, bukanlah kita nak mengaku, tapi ada mungkin adik bebas, ya ke? No, she's wonderful to work with. Amazing voice. Suara like for real lah Saloma, really. Ya ke? Yeah, betul. Yeah. Cute. Yeah, she's very warm, very warm from the first day kan, macam we are old friends kan. Dia telah membawa makna dan kenangan cinta yang pertama. Yalah, challenges memang banyak kan, sebab everybody knows P. Ramlee. Everyone has an idea as to who P. Ramlee is. So I watched as many films as I could, but I also decided that my duty in this musical is to surrender and commit to the directors and the writers and how they see P. Ramlee. Kami tampilkan P. Ramlee! Saya lebih suka yang ini sebab dia lebih manis. Ini kau siapa? Manis tak seperti bagus untuk kau, Ramlee. Tapi saya suka yang manis. Mana boleh, Ramlee. Nanti macam-macam penyakit kau boleh dapat. Itu dekat pada I ke lagu I? Lagu you lah, pada tu apa? Sayang, I kena siap filem ini dalam masa 3 bulan. Kalau tidak, nanti I kena potong ke hari. I think it's going to be more stylized. The whole concept of this musical is very stylized. The music lagi stylized from the original kan? Yeah, so I think that's what we're going to see, something a bit more stylized. Penceritaan ini walaupun maknanya didasarkan daripada realiti perjalanan hidup dia, tapi of course kita ada beberapa
scene-scene yang bersifat fictional sebab kita nak get the drama. And it's interesting that, you know, here you've got this Indian man who discovers him, and then you have the Shaw brothers who are Hong Kong guys who come into the picture. And this is kind of pre-independence time, and really see the Muhibah. And I think the Shaw brothers are kind of portrayed very much as being very rambunctious, very larger than life, a bit of comic relief. Yeah. So I thoroughly enjoyed the character because it's right up his alley. It's comic, you know. And you come in, do something funny, and then leave, things like that. We have different styles of working. I think that combination kind of somehow worked in PGLM. I know my strength I work very much usually one-to-one with the actors a lot of times, working on the characterization, on the acting, on that part. Longer than we were hoping, but I think if the pace and energy is there, we can keep it. You know, we can keep everything we've got. I also like working on the design aspects of the production design aspects of the play, working with the designers and on that side, on the creative design aspect of the production. It's the strength of the production, the creative team, is that we are not afraid of saying what we feel to each other. You know, if we don't agree, we don't agree. A lot of times we don't agree, but I think out of that type of process, something comes out. Ya, Dikli kan punya julukan, dia orang bilang Andrew Lloyd Webber-nya Asia. Jadi memang dia punya taste, komposisinya dia punya melody, composition, semuanya itu memang very musical, very bercerita. Music director yang membuat sebuah creativity music atau keputusan artistic music untuk menjalin cerita, membuat ceritanya menjadi orang bisa mengerti, orang bisa nikmati. 3, 4. Jangan ragu-ragu. 3, 4. Ya, betul ya. Pastinya discussion saya dengan produser, apa yang dia mau, director mau bagaimana, saya serve dia, itu pun dengan apa yang saya boleh, apa yang saya punya ID ini, in music, dari music ini ya, visionnya ya, gitu. Jadi kita semacam teamwork yang bekerja dari departemen music semua mencoba untuk mewujudkan supaya cerita ini menjadi insya Allah tanpa lirik pun orang harus tahu ini, oh ini love song, oh ini musik sedang bertikai, oh ini musik sedang lari atau apa. Nah, saya mencoba untuk membuat itu. Jadi kalau orang dengar dengan intro tanpa perlu dengar lirik, orang udah tahu, oh ini anak kecil lagi bermain, oh yang ini lagi sedih gitu. Saya mencoba untuk membuat itu. Insya Allah itu yang saya bisa deliver untuk audience.
dalam perbincangan saya dengan Adlin, penulis filem dan pengarah, dia mahukan presentation style macam showbiz ataupun cabaret. Jadi setakat ini saya cuba gabungkan elemen-elemen bangsawan, tradisional dan juga elemen-elemen moden. Jadi pada saya rasa sangat penting kerana untuk kita persembahkan satu persembahan yang orang kata make sense hari ini. Kerana tarian-tarian yang kita lihat di dalam filem bangsawan, tarian-tarian itu adalah orang kata in vogue pada zaman itu. Contemporary bertitik tolak daripada zaman itu. Research took me about a month, and to construct the set model, the most difficult part is the Singapore cabaret scene, because the initial idea we wanted to fly down the whole cabaret, and I designed this mechanism that everything opens up. Stand up one on the side. Okay, for this one, center still have a second, right? This detail to be on its own. Right. Okay, This would that's be two. definitely positioned like that, and then one more. As you can see, it's quite high and it has to move about, and people do stay on it. Everybody push it. Round for moving, they push it. We have about 25 people on stage. They are called the Transformer. Before, in PGL, they're called the Stupa Crew, because they are the ones removing the Penang set. One set with a ton. But I come with a concept of a camera, because most of the works are films and music. And I come with an idea of using the iris, which is an iris of a camera. So a lot of the scene, we're going to use the iris as a projection, and we're using of the iris to use as a projection screen for scene changes and stuff like that. But the effect is quite nice lah. The cabaret, Kereta Api, Rumah P. Ramlee, MFP Quarters, the Bukit Bintang stage, MFP Studio, and I think about 10 total, and plus 6 more small sets. And we have about 204 hand props. It's a lot, from mock-up of cameras to lighting equipment, which is of the period of 1950s to 61. So there's a lot of research involved. I personally like manual set change, because to me it's a true form of theatre, where you can actually physically see things change in front of you, people moving things, you know. Based on research again, it's mostly the silhouette, because from 1940s to 1950s, the structure and silhouette of the costumes are different. I mean, in terms of fabric, we can use modern fabrics or modern colors, but the most important thing is to pay attention on silhouette. And it's a bit tough for makeup because the scene changes are very fast. Penang, nobody in his senses believes that Singapore alone in isolation can be independent. MFP semua ada, filem dan seni suara. Bayangkan Cik Ramlee bakal serba-serbi. Walaupun kita ada macam diorang buat tribute to P. Ramlee, you know, orang ambil pecisan daripada kerja-kerja dia yang orang persembahkan semula. Itu pun dalam bentuk nyanyian kan. Dalam filem tak ada pasal P. Ramlee. Dalam teater-teater pun tidak pernah ada yang direct menyentuh pasal kesenimanan beliau.
orang. Dan you nak percaya cakap-cakap orang tu. And suddenly tanya I mana I pergi, apa I buat di belakang you. Mana-mana kemana kita, mengharu hari-hari kita. Singapura, apakah akan bernyawa? Bumi sungguh indah, indah niat harapan. Jika tercipta kasih impian, oh bahagia. Kau laguku Aziza, aku irama. Andai terpisah, Begitu juga aku dan keluargaku. begitu juga aku, irama dan laguku. Begitu juga aku, irama dan lagumu. Namun tak lama, cahaya hilang dalam sekelip mata. Aku menangis dan lalu tersedar, sememangnya kau tiada. Jun, mimpi itu kan mainan tidur. Sudah, mari kita masuk.